देखो the perpendicular bisector of the side, the perpendicular bisector of the sides of a triangle are concurrent. Of a triangle are concurrent. Concurrent है C U N C U R R E N T. C O N C U R R E N T. Concurrent. The perpendicular bisector of a triangle. The perpendicular bisector of a triangle. The perpendicular bisector of the triangle. The perpendicular bisector of the sides of a triangle are concurrent. The perpendicular bisector of the sides of a triangle are concurrent. That's Subuji. Why? Perpendicular bisector concurrent ର मतलब କଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲାଇନ ଟାଣିବି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଏଠି ଟାଣିଲି, ଏଠି ଟାଣିଲି, ଏଠି ଟାଣିଲି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଲାଇନ ଟାଣିଲି। ଇନ दैट ପଏଣ୍ଟ ରୁ କେତେଟା ଟାଣିଲି? ବହୁତ ଗୁଡେ ଲାଇନ ଟାଣିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନିशिଆଲ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଅଛି? ସମାନ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଇନିशिଆଲ ପଏଣ୍ଟ आर इक्वल। इनिशियल पॉइंट कोन इक्वल। इनिशियल पॉइंट माने कोन? जो पॉइंट रे तुम स्टार्ट करथिबो। माने करो गोटे पिला घरु आइला से स्कूल को जा। बुझी पाइलो ना? बुझी पाइलो गोटे पिला एडिला स्कूल से को गला किछि पिला डायरेक्ट स्कूल गले, किछि पिला धन को धरि के स्कूल गले। बुझी पाइलो ना? बुझी पाइलो? बुझी ना? बुझी पाइलो? आउ किछि पिला धन सहित पळेले। बुझिला? आउ किछि पिला धन को नेई की बुली स्कूल टाइम में पहुंचे। तमाने ये सब जगह आरंभ कोठी गोटे जागा। दैट मींस कोन? इनिशियल पॉइंट। ताको कोन कोंदी? इनिशियल पॉइंट और कंकरेंट मध्य कोंदी। कोन कोंदी? कोन बुझिला ना? बुझि पाले ना? और कोन कोंदी? कंकरेंट मध्य कोंदी। क्लियर छुआ माने? छुआ माने क्लियर? बुझी पाइलो? आको कोन कहबा? कंकरेंट। कंकरेंट अर्थ जार इनिशियल पॉइंट समान थिबो ताको हम कोन कहबा? कंकरेंट बोली। एटी शो करिया पई देछि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने कोन? बाइसेक्टर कोन? समान दी भाग कर गोटे लाइन को बाइसेक्ट करिया माने ये जेति की ये सेति। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने कोन? ना 90 डिग्री एंगल ले बाइसेक्ट करबा को कोन कहबा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बुझी पाइलो? केते डिग्री एंगल? 90 डिग्री एंगल ले बाइसेक्ट करबा कोन कोंदी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके तो स्टार्ट करबा। देखो origin x plus y एटा हला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गोटे ना नहीं। ओके एटा कोन कहबा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आर कोऑर्डिनेट केते मन करो नेली? 0 0। आर कोऑर्डिनेट मन करो नै करी
A0 আর কোঅর্ডিনেট কি BC জানি না তো কেতে নেবি বি আউ বুঝি হଉଛି তো এইটাକୁ কম কইলি না কনকরেন্ট বলি কইবা আমি প্রমাণ করি মনে করে আর আকু কম কইলি পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর বুঝিলা এই পুনি এই লাইন গোটে পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর আছে মানে নাই বুঝি পারছ না বুঝি পারনো আচ্ছা দুইটা লাইন নেবি পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর তৃতীয় লাইনটা মতে যদি মিলি গলা তাহলে মু কোন করি পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর এটাকে কোন করে দি কেতে লাইন নেবা কইলি দুইটা লাইন নেবি থার্ডটা অটোমেটিক্যালি মতে তাহলে এইটার কোঅর্ডিনেট কে দেব ছুয়া মানে আর কোঅর্ডিনেট কে দেব প a/2 আর ওটা কেতে 0 মানে নাই a/2 আর কেতে 0 আর কোঅর্ডিনেট কে দেব a + b/2 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହବ 3/2 ମାନେ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ରେ ओके आना नहीं गली कॉन्करेंट आना नहीं गली p मने कर अंदर कोन नहीं गली आर कोऑर्डिनेट p आर p रो कोऑर्डिनेट केता हबो a/2 और y ये तो हमें जानिले इतना ये तो जे परपेंडिकुलर अछि तन कोई कोऑर्डिनेट केते आसला a/2 और कोन देली बुझिला लिखिबा कोन इन ट्रायंगल ओ এটা नहीं जा a এটা হলা इन ट्रायंगल OAB को ट्रायंगल OAB ट्रायंगल ए O हला 0 0 दिबाच अच्छा ए रो कोऑर्डिनेट केते देखो B आउ C केते BC and B रो कोऑर्डिनेट केते हला A आउ ओके बुझी पाइले ना बुझी पाइलानी आटा नहीं जा कौन देना ना ना P এটা Q এটা হলো R PQ कौन लिखिबा PQ परपेंडिकुलर का पर दिएछि OP and Q is the midpoint of कार midpoint Q is the midpoint of कार midpoint Q is the midpoint of कौन रे OP Q is the midpoint of कौन OP বা P O Q perpendicular का प्रति अछि OP प्रति PQ का प्रति perpendicular लेखन में मर्जियो नले PQ का प्रति perpendicular अछि OP प्रति perpendicular अछि आउ कोन कहले ना तार कोऑर्डिनेट ना Q रो कोऑर्डिनेट केते ला PQ is the PQ perpendicular OB and Q is the midpoint of कौन OB कोऑर्डिनेट ऑफ OB केते ला coordinate of q is equal to केते ना a/2 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ 0 रहला a/2 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ला କେମିତି ବାହାରିଲା ତମେ ଜାଣି ପାରିଲ ତ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି a/2 ହେଲା ଆଉଟା ତାହେଲେ coordinate of b କେତେ b କେତେ ହେଲା coordinate b ର coordinate କ କଣ ହେଲା a/2 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା a/2 y a/2 जे जो परपेंडिकुलर जाई तन को a/2 y रो कोऑर्डिनेट जानिने बोली तन को y मोर काम कोन के y रो कोऑर्डिनेट का बाहर केमिति बाहर करबा एगे देखि परबा एगे b r perpendicular क्या बोलती ab and r is the कोन लिखबा मिड पॉइंट ऐसा नो r is the कोन लिखबा मिड क्लियर बुझियो कि अगेन कोन करले स्लोप ऑफ r is the mid point তাহলে কোঅর্ডিনেট অফ r কেতে লিখব r কেতে লিখব কোঅর্ডিনেট কো a + b/2 আর ওটা কেতে c/2 এবে কো পিলে মানে যদি দুই জন পারপেন্ডিকুলার হেলে তাহলে b র স্লোপ আর ab র স্লোপ মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে -1 পড়ে লিখলি কি দুইটা লাইন পারপেন্ডিকুলার রে স্লোপ মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে -1 সবাই পড়ে দিলে পড়ে লিখলি আরে বুঝিও কি না জেনে নেই যাও কি বুঝিও তো তাহলে কোন কাজ করতে বা স্লোপ অফ p r কেমনে বার করব স্লোপ অফ p r
y2 minus y1 by x2 minus x1 তাহলে কেটে লিখব y2 minus y1 কেটে লিখব c by 2 minus y by কোন a plus b by 2 minus কেটে a by আচ্ছা এটি এলসিএম তলে কেটে পড়েগা 2 তাহলে কোন c minus কেটে 2y divided by এটি এলসিএম কত গলা 2 a plus b minus a ওকে তাহলে কত রইলা c minus 2y by 2 by a ক্যান্সেল হয়ে গেল b by 2 2 2 ক্যান্সেল হয়ে গেলে কত রইলা c minus 2y by বুঝিলা না নাই কার স্লো বার করতেলে p আর এবে কার স্লো বার করিবা ap তো স্লোপ অফ ap ab কেটা হচ্ছে মানে ab 0 minus c দেখো 0 minus c by a minus b মানে নাই তাহলে minus c by কেটে লিখলে a minus b টা কোন শ্রেণী পারপেন্ডিকুলার তাহলে মু কোন লিখবি কো স্লোপ অফ কোন লিখবা here into slope of ab equal to কেতে -1 slope of here কেতে লিখবো c by c minus 2y by b into minus c by a minus b equal to -1 जो हम ना a minus करती होला देखो a minus কোন হলা কটি হলা তাহলে কেতে রইলা 6 মানে c মল্টিপ্লাই কর দাও c স্কয়ার minus 2 cy ডাকুন হবে by ab minus b square equal to 1 কতলা পেলাটা দেখো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে কেটে লিখব c square minus 2cy equal to ab minus b square বুঝিও কি আচ্ছা এবে কোন করবা c square minus ab minus ab plus b square is equal to 2cy তাহলে y is equal to c square minus ab minus ab raw নাম কত না c square minus ab plus b square by আগে স্যার ক্লাস রয়েছে এই চিহ্ন স্যার c square minus ab plus b square by কেতে 2c ক্লিয়ার বুঝিলা আর বুঝি পাইলো না কি বলবে না বল বুঝি পারবে ফার্স্ট আমি এটি বুঝিলা না বুঝিলা বলি না কার স্লোপ বার করবে y minus y1 by minus x1 তারপরে কার স্লোপ বার করবে ହେଲା কোন সেম ফর্মুলা y2 minus y1 by x2 minus x1 ଦି ଜଣ ସ୍ଲୋପ କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ କେତେ ହେବ -1 ଆଏ କାହିଁକି ନା ଦି ଜଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ଦି ଜଣ କଣ ଅଛନ୍ତି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଦି ଜଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ସ୍ଲୋପ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ କେତେ ହେବ -1 ইয়ার স্লোপ এইটা আর ওটা কার স্লোপ এবি এর স্লোপ মল্টিপ্লাই করতে -1 তাকু ধীরে ধীরে সলভ করি গলি y = কেতে বালা c স্কয়ার মাইনাস ab প্লাস b স্কয়ার আচ্ছা এবে কোন কলি না আর ওটা মিড পয়েন্ট টানি দেলি কিন্তু পারপেন্ডিকুলার টানি কোন টানি দেলি মিড পয়েন্ট টানি টাটা দেলি কোন p q r s s বাকি যাবে s দেলি কোন দেলি s দেলি কোন দেলি তাহলে এক র কোঅর্ডিনেট কেতে হবে 4 না b বাই 2 আর ওটা কেতে c বাই ক্লিয়ার ছ মানে ক্লিয়ার বুঝলো কি ক্লিয়ার কা তাহলে কোন লিখবা s is the midpoint of কোন s is the midpoint of কোন লিখলে a s is the midpoint of তাহলে কোঅর্ডিনেট অফ s কেতে হবে কেদাও কো 3/2 আউটালা রাইট সরি গলা
एबे बात कर दियो स्लोप ऑफ पीएस कौन बात कर दियो स्लोप ऑफ पीएस ओएस का पुलिस स्टेशन पर केता हो रे और लिखिबा c बाय 2 माइनस y এটা y বে y কেতে b by 2 minus a by b by 2 minus কেতে a by তাহলে এলসিএম কেতে পড়েগা 2 c minus কেতে লিখলি 2 by ভাই এটি তলে এলসিএম কলা কেতে b minus a by 2 2 2 ক্যান্সেল হয়ে গেল কেতে রইলা c minus 2y by b minus a বুঝিলা কার স্লোপ বানি গলা px র আর অমান এবে কোন মার্ক কর দবো स्लोप ऑफ पीएस করে কে বানিবো স্লোপ অফ পीएस করে এও বার করবে কার বার করবে এও কে দাও সমান লিখবো মাইনাস c বাই কে দাও মাইনাস c বাই b আরে এ ওর স্লোপে মাইনাস c বাই b হবনি হয় নাই আচ্ছা আমি দুইটাଙ୍କ স্লোপ को मल्टीप्लाई କରିବା যদি -1 হেলে তাহলে আমি কোন কইবা তাহলে কোন কইবা परपेंडिकुलर বুঝবার জন্য বুঝিবার না আচ্ছা y এর ভ্যালুটা খালি টিকে টিপি দিয়ে আগে পেজে আলাদা পেজে y এর ভ্যালুটা কত আছে আচ্ছা এই দিকে টিপি দিও ds ର স্লোপ কেতে ଆଉ a ର স্লোপ কেতে বুঝিলা 0 minus c by 0 minus b का ओ তাহলে খালি c by b ঠিক আছে লিখি দে এইটা আর এইটা আগে পেজ কো পড়া খালি জলদি জলদি লিখি দিও y এতিকি লেখো না জনে লেখো চলিবো সইলা পরে আরামে টিপিবা আউ ধরে বি কই দেবি y c square minus ab plus b square c square minus ab plus b square ps ର ସ୍ଲୋପ ହେଲା ps ର ସ୍ଲୋପ ହେଲା এতে c minus 2y by b minus a c minus 2y by b minus a ଆଉ a ର ସ୍ଲୋପ ହେଲା c by b by b minus हम तो देखाओ ना जानने के लिए कोई c minus 2 by b minus a स्लोप ऑफ a ओके देला c by b बुझी होची थीटा स्लोप मल्टीप्लाई करला टाटा स्लोप मल्टीप्लाई करला को स्लोप ऑफ अरे कौन स्लोप ऑफ px केते ला c minus 2y by b minus a ए और स्लोप होला c by स्लोप ऑफ px into slope of a px ର ସ୍ଲୋପ କେତେ লিখিলো কত লিখিলো c minus 2y by b minus a into slope of a ର ଜାଗାରେ କେତେ লিখিবা c by b equal to c minus 2 into y জায়গায় কেতে লিখিবা কুয়া c square minus ab plus b square by 2c by কেতে লিখিবি b minus a into c by b ओके 2 2 कैंसिल हो गला c টা এটি মাল্টিপ্লাই করতে কেতে হলা c স্কয়ার হলো কোন মাইনাস c স্কয়ার প্লাস ab माइनस b स्क्वायर बाई c into c by b into 1 by b minus a क्लियर क्लियर एटी b कॉमन निकले केते रहला a minus b तळे रहला b by b minus a এটা कटि गला এটা कटि गला केते रहला माइनस 1 हेलो हम नो তাহলে কোন পাইলে the slope of px into slope of কোন পাইলে ao is equal to কেতে -1 তাহলে px perpendicular কোন হবে ao
तामाने जल्दी हो गला हेंस कोन लिख दबा डैश 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 इजी माने कोन perpendicular bisector of a triangle are ଆଉ ଥରେ କହିବି ନା ବୁଝି ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ କହିବି କଣ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କଲେ ପୂର୍ବ ପେଜ କୁ ଯିବା କଣ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ perpendicular bisector ର कंडीशन को नहीं गले कौन दिला perpendicular bisector ର कंडीशन कौन दिला perpendicular bisector perpendicular bisector ର अर्थ कौन माने समकोणरे समद्विखंडक କରିବା ହେଲା ନା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସମकोणରେ କଣ କରିବା समद्विखंड କରିବା ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ବୁଝି ପାରୁନ ଆରେ ବୁଝାଉଛି ଆଚ୍ଛା Q पॉइंट R पॉइंट S पॉइंट तीनटा कौन है मिड पॉइंट लेले प्रथमे एच दीटा एच का को पछर नेले एच का को नेले पछर नेले बुझी होती ताले कौन करे ना P Q परपेंडिकुलर ओबी नहीं गले Q रो कोऑर्डिनेट बाहर कर देले E रो कोऑर्डिनेट भी बाहर गला एबे मोर काम कोन ना y रो वैल्यू बाहर कोन बाहर करबा y रो केमिति y रो वैल्यू बाहर करली ना PR परपेंडिकुलर AB को लिखली PR परपेंडिकुलर AB ताले स्लोप ऑफ PR लिखली स्लोप ऑफ AB लिखली मल्टीप्लाई करली केतेला -1 ताको कटा कटी उडा उडी कर देली y रो वैल्यू बाहर गेला केते y रो वैल्यू केते बाहर गेला c² - ab प्लस b² बुझी पाइले ना बुझी पाइलनी सइला परे एबे कोन करली S is the midpoint of AO और coordinate of S बार कर देली coordinate of S का कोथरे पके देली हां S बार कर दिला परे ES रो स्लोप बार कर देली AO रो स्लोप बार कर देली बुझी पारछ ना बुझी पारछ कार स्लोप बार कर देली ES रो और AO स्लोप केति बारबो ना y2 - y1 x2 - x1 तापर कोन करली दीटा को स्लोप कोन करली मल्टीप्लाई करली देखली कोन मारला -1 तामाने दिए में कोन हिजनी परपेंडिकुलर कंडीशन भी देनी थी दीटा हार्ड कंडीशन से दीटा कंडीशन मिले ना नहीं ताले हम कोन करबा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल 8 की करे हां हटाओ टाइम हटाओ देले तोर कैमरा में रही जीवो बुझि पाछ समय लागू करम आस्ते आस्ते अब कोन खबर कुआ भलो अछो कॉलेज गलानी आज्ञा सर तू ओ बुद्धि रमानंद का भाई कोन करती ओरे हम तुसांगर ପାଇଁ ଦବା ଦବା ନା ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଦବା जोड़ा तो आती है या अच्छा ଆଉ ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲି କୋଉଠି ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କଥା ହେଲା ନା या आपको दी सर टाइम ये असली दिन पड़े बाजी मुझे बैठला बैक्टीरिया जी बैठला कॉलेज नर्सिंग कॉलेज गुरुवार ना क्लास सेपट जोनटा पूरा ठीक है नर्सिंग जोनटा ठीक है बारटा खंड क्लास होछु बारटा दिला 14टा खंड क्लास मिल जाइछो हां गोटे दिन माने आज 4टा काली संध्या जाके आ 10,000 खंड होछु 700 टका दसटा क्लास पढ़ते जापे जाजपुर पड़े 8टा क्लास 840 से बारे में पढ़े एला हम बिना जगह रे दिन पढ़ले 60,000 पाए संदेह हो पर्सनली सामने 8 10 भी सब चेंज छोड़ा था
আসলে সামসুং বদিস অবশ্য লক্ষ্য স্যার আগে কয় বলে তাই না
समझा रे समझा दिया जल्दी ले रे তাহলে কি হতো altitude of a triangle আর কম করে नुआ क्या वास्तव आज फर्स्ट क्लास किया लो ठीक है आगे 2 3 तो केते क्वेश्चन दिला 89 जा करो हां करो आदर्श 8 पछ किछ नै आदर्श 10 भी पछ नै सो ये लगे था आगे जेटा कोन अब नहीं ताको तत्ते हरीश चंद्र नायक करो केते क्वेश्चन दिला रेवेंजा অদৃষ্টিতা কর কতপতি এবছর দিলা 70 লেভেল 6 কোন স্যার altitude of the triangle are concurrent the altitude of the triangle are concurrent कट कर कौन है के हमर के कोठी संबलपुर फोन करतलु बोला कौन कितने परसेंट दिला कितना you are from the CPS in a CPS sorry Gaura next लेकिन altitude of the triangle are concurrent altitude तो मतलब कौन ना perpendicular altitude मतलब कौन perpendicular है ना बुझी पाछो ओडे लाइन नो परपेंडिकुलर बा हाइट को हमें को कहबा अल्टीट्यूड कहबा को कहबा अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर में कंकरेंट परपेंडिकुलर आइक्यू अगेन दीटा को नबा कंकरेंट रूट कोन नबा दीटा सेही दीटा को सॉल्व करी दिबा आउ गोटे मिली जीवो ताको कोन कहबा कंकरेंट बोली कहै बुझियला आ कोन कहबा कंकरेंट
मनेकर आर कोऑर्डिनेट निकली कोन x1 y1 आर कोऑर्डिनेट हला x2 y2 आर कोऑर्डिनेट हला x3 y बुझी पारछ ना बुझी पारना आर बुझी होची अच्छा मनेकर ये हला ओरिजिन ये हला कोन चार कोऑर्डिनेट के देई दिबो चार कोऑर्डिनेट के देई दिबो 0 ओके ଆଉ आना देई देले के एटा हला d ଆଉ e बुझी पाइलो ता लिखिबा कोन इन ट्रायंगल ABC पे लेखनिबे ए रो कोऑर्डिनेट केते हला को x1 y1 e रो कोऑर्डिनेट x2 y2 and c रो कोऑर्डिनेट केते zero coordinate हला x3 क्लियर अरे बुझियो जी ओके AD परपेंडिकुलर का करती AD परपेंडिकुलर BC and BE परपेंडिकुलर का करती SC B परपेंडिकुलर का SC आओ O is the कौन लिखबा O is the कौन लिखले origin O is the कौन लिखले अच्छा देखो मु गोटे कथा कहि परबी हियर AD परपेंडिकुलर का प्रति अछि BC अच्छा मु AD को टिके छोटे देली कोन कर देली AO कर दे परबी परपेंडिकुलर BC और लिखो AD का का सहित परपेंडिकुलर BC तो मु कोन कर टिके छोटे देली कोन करबी AO परपेंडिकुलर BC लिख परबे एक बार जदि ए दिशा परपेंडिकुलर होंदी तबे मु कोन कर परबी को स्लोप ऑफ AO इनटू को स्लोप ऑफ BC इक्वल टू केते क्लियर यस सर जल्दी लागे अच्छा स्लोप ऑफ AO केता हो AO केते स्लोप हो -y1 x1 तमाने केतेला y1 x1 जानि पारनु कि रे जानि होनी कि या वाजी डिपार्टमेंट माटी जाई क्लास लेवल में जाई आउ आपण एतरीटा जॉइन करिवे से कहछनी किंतु आपण टिके ता भितरे कथा है कि पूरा काम करते देबे हां उधर कॉल कर कुछ असुविधा है उधर का राती को फोन कर दो राती टाइम में फाटा दो ए आठ नौटा को फोन कर दो फाटा दो रखो जी कौन लिखिले रे स्लोप ऑफ AO इनटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू केते -1 তাহলে BC ର স্লোপ বাহার কর এটা होउन रे y3 y2 y केते x3 x2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करले केता ऑप्शन में y1 into y3 minus y1 into y2 divided by x1 x3 minus x1 x2 इक्वल टू केते रे -1 पूजा पडुची रे y1 y2 minus sorry y1 y2 y1 y1 y3 minus y1 y2 is equal to minus x1 x3 plus x1 x2 क्लियर अच्छा x1 y1 गोटे पाखु नहीं आसी minus y1 है 3 y1 y3 plus केते लिखि को x1 x3 equal to y1 y2 plus कौन x1 x2 इक्वेशन कौन के देली 1 बुझी पाइलो ना बुझी पाइलो नहीं सेम जी आउ गोटे कौन करबा एगे BE परपेंडिकुलर क्या प्रति SC प्रति राइट रे
আরে আছে না নাই তাহলে বি একটু ছোটই দিও কত লিখবা বিও পারপেন্ডিকুলার এসি তাহলে কোন লিখবে তো স্লোপ অফ বিও ইনটু স্লোপ অফ এসি ইকুয়াল টু কত -1 বি ওর স্লোপ কত হবে বি ওর স্লোপ কত হবে y2/x2 কত হবে y2/x2 জানো কি into slope of SC SC কত হবে y3 minus y1 by x3 minus x1 equal to কত -1 cross multiplication कर दिया y2 into y3 minus y2 into y1 I x2 into x3 minus x2 into x1 is equal to কত -1 তাহলে ফাইনালি কোন হলো y2 into y3 minus y2 into y1 is equal to minus x2 into x3 plus कितने निकले x2 into x1 क्लियर ओके তাহলে আউ টিকে বাকি যেতে কোন লিখব y2 কাকু x2 নেই যা তাহলে কি হলো লেখো y2 into y3 plus x2 into x3 is equal to y2 into y1 plus x2 into x1 इक्वेशन कैसे ले ले 2 ना नहीं 1 और 2 कौन मिला देखिए कितने y2 y3 देखा 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 रे ब्लैक मार्क कर ये रेड देखो y1 y2 x1 x2 जगह कितने गाइस y1 y3 प्लस x1 x3 आना नहीं अगेन एंट्री देखो y2 y1 x2 x1 जगह कितने गाइस y2 y1 प्लस कौन x2 x3 आना नहीं तो दिखा इक्वल होगी खाली इक्वेशन 1 और 2 कौन मिला और लिखा और इक्वेशन 1 and 2 we get कौन मिला लो कौन मिला क्या काकू नवे अबे काकू ना y1 y3 plus x1 x3 equal to कितने y2 y3 plus x2 into x3 এরা বুঝিও কি y1 y3 minus y2 y3 ঠিক আছে প্লাস x1 हमको इसको जाकर लगाएंगे is equal to x2 x3 minus कर लीजिए x1 x3 हो ना हमारी अरे हमारी हाँ हाँ y3 कॉमन पड़ेगा कितना ना y1 minus y2 x3 कॉमन पड़ेगा कितना ना x2 minus x1 अच्छा y3 by कितने लिखेंगे x3 into y1 minus y2 by x1 minus x2 is equal to कितना आएगा -1 कहीं केमती चमत्कार কথা দেখিলি कहीं केमती चमत्कार কথা দেখিলি x2 x1 আছে ঠিক আছে कर देली x1 x2 मतलब कोन मल्टीप्लाई करे पड़िबो माइनस कोटे मल्टीप्लाई करबाको अच्छा ए चमत्कार কথা লেখছে কোন মিলা করে লিখবা এবে এইটা যে পারপেন্ডিকুলার এর কি CF परपेंडिकुलर कौन है इधर AB नहीं यार CF पे परपेंडिकुलर कौन है वाला তাহলে দুইটা নেই তুমি তৃতীয়টা মিলা তাহলে তুমি কোন লিখবি x dash 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 is it মানে কোন
altitude of the triangular clear कितना ले ली तीन ले ली दो मेथड में सॉल्व कर ले स्लोप मेथड वो मेथड में सॉल्व कर ले स्लोप मेथड देखो कौन खबर
আকাঙ্ক্ষা দাস অন্নপূর্ণা অভিজিৎ দীপ্তিময় হরিশ্চন্দ্র শুভম কৃষ্ণা লক্ষ্মীপ্রিয়া টোটো মোহন পিয়ুষ স্বতীন জ্যোতি প্রিয়ঙ্কা পূজা রঘুবীর সমীক্ষা সংগ্রাম সন্তোষী সিদ্ধার্থ সিন্ধুজা স্নিগ্ধা সৌমেন্দ্র সৌরভ শুভলক্ষ্মী সুপ্রিয়া গানা ডাকিনি মোবাইল নাই আচ্ছা তুমি দিও আমাকে দেখা সরকার পিছনে তুমি দিও না এই আদার্স অলরেডি বস্তা ভিডিও বস্তা